agah lamus. Pamuka, age-age, ania buku da berisi gambar ngani kakum, sa age-age ngasiap, kaya te danga baik-baik. Ingat, sakum danga lagu, malik buku kum daba gambar ke halaman dan nyiteng. Selamat danga sambil te milik gambar. Gambar pakai, tinga ani dagan umas, awal a katiani mansia, pemakan, laut, pun kayu, matuano, nige tarun dan lain a. Tanah tarun patang, nige kati teratur. Dani hanya Allah. Hanya nige nyan sana, Allah umas samaan daani, ka dunia dia. Misala, matuano, buran, rangit, nige tanah pain. Gambar 2. Saran Allah. Buku dia gan muji Alkitab. Kabar lamus dagan kai minsang dia samaan a ganap umpan Alkitab. Nabo Alkitab Allah nyen sana kaite. Alkitab muji tentang Allah nige perintah-perintah a. Allah batol-batol sayang kam mansia. Alkitab nampalak lakina cara supaya mansia kan selamat atau lupus umpan tingok dosa. Gambar taru, umas. Allah umas saman, pemura, manuk, ikan, nige pemakan, saman dagan ni umas, saman a lamus. Allah uga umas mansia. Allah ngadu mansia, jadi penguasa segala jai dagan ni umas. Allah ngate supaya saman pangkumasa hidup rukun. Gambar 4. Adam ge Hawa. Are dapakai bagan Adam. Ge mahu dapakai bagan Hawa. Adam ge Hawa hidup bahagia kanyiteng kabon dabagan Taman Eden. Allah muji kayo a, buah umpan saman pun daka sadan kabon dia, boleh kum uman. Kecuali buah umpan pun dan nyiteng dia. Iya, sakum melanggar perintah dia, akum jana gan ngukum. Lalu amot utung nipu Adam ge Hawa. Lalu Adam ge Hawa, uman buah dagan mingat dako. Adam ni ge Hawa melanggar perintah Allah. Ayoa umas duse. Lalu Allah ngukum ayoa. Adam ni ge Hawa gan ngansar umpan Taman Eden. Tetapi Allah masih sayang kayoa. Allah berjanji ngate ngirim nyungan sok penyelamat daba ngapus dose ayoa. Gambar 5. Kain ge Habel. Adam ge Hawa ngajantu kasadan duse. Samaan manusia, anak sungkun, Adam ge Hawa, jantu kasadan duse. Sok da minte kayu pemangkung dia, bagan Kain. Kain anilah anak Adam. Kain rusi nige Habel, sadea. Kain mangkung Habel sampai kabis. Kain umas dosa. Akum ge ikin uga suah umas duse. Cuma ite kati itu ngaku a. Ite suke pengakal, pajudi, ngampang babayu, nyembah hamot, nige umas da jahe lain a. Tuhan kati suke kaduse. Gambar 6. Abe.
Manusia anak sungkun Adam makin tuhi makin jahe. Sehingga Allah ngate ngukum ayoa. Banjir aso au utuk sebagai hukuman umpan Allah. Tapi masih anisok da percaya ka Allah. Gan sok dako anilah Nuh. Allah ngadu Nuh umas perahu da aso. Laka dako perahu ijah jadi. Nuh nige anak saun a maru kasadan perahu ijah. Nuh ngaminsang sok maru kasadan perahu. Tapi ayo a kati percaya kalau Allah ngate ngukum ayo a. Gambar ijo pain abe. Setelah Nuh nige anak saun a maru kasadan perahu, Allah ngater perahu ijah. Hujan daras bisa sampai pain abe aso. Samaan a tangulup kasadan pain. Karah sok ngate nganang Nuh maka kasadan perahu. Tapi kati bisa lagi. Barang Allah ngangunci pintu perahu dako. Samaan sok da kasato perahu dako kabis. Sebab ayo a kati percaya ka Allah. Nuh nige anak saun a selamat. Sebab Nuh patuh ka Allah. Gambar mahi Abraham, Sarah, nige Ishak. Abraham anilah sungkun Nuh. Abraham percaya ka Allah. Allah berjanji ka Abraham nige Sarah saun ada mandul dako bahwa ini jana ba anak. Setelah ayo a ngaama, barulah Abraham nige Sarah kan nyungan anak are. Anak dako gan ni mangkan gan Ishak. Allah berjanji bahwa umpan keturunan Ishak au utuk nyungan penyelamat da bisa ngapus duse mansia. Duse kum nige duse kin uga. Gambar pire. Musa nige perintah Allah. Musa anilah sungkun Abraham ge Ishak. Musa percaya ka Allah. Allah ngadu Musa maka kasamo gunung. Kadako Allah mangkan perintah-perintah a ka Musa. Ka gambar dia ite melek bisa disah umpan gunung minsang perintah-perintah Allah. Allah ngudu Musa nyampe perintah-perintah a nige sok karah. Allah ngate samaan sok danga atau ngeraje perintah a dako. Gambar 10. 10 perintah Allah. Samaan perintah Allah dengan muji umpan Musa gan umas samu dia. Gambar kasang kiri samo, ia nyambah pantak atau barang-barang dalait. Gambar katudak samo, nyaminggu ite keraje unum ano. Ano daka ijo anilah ano madi. Ano dako huga anilah ano untuk sambayang ka Tuhan. Gambar daka santao samo. Ayo kangot hormat ka pangamaa. Gambar dasang kiri saro. Ya ngamisok lain. Gambar da ketudak saro. Ya babayu ngampak. Ya ngatege mahu lain da inya saudmu. Gambar da kesantau saro, ia nangko, ia ngatenap barang sok lain.
Gambar 11. Korban pangarapus duse. Zaman Abraham ge Musa hidup, sakso umas duse, Allah ngadu sok dako nyambaleh domba. Sok dako ngamis domba, umas korban karena ini ngangako duse a. Tulok dia, ite kati perlu agi nyambaleh atau ngamis domba atau binatang lain untuk tande pangarapus duse. Allah ngajadi manusia da anilah Yesus. Ini uga ngakabis nganti hukuman duse te. Ini gan mangkuk, gan maku, sampai gan ngamis. Tapi ano da kataru, ini umpat hidup agi. Seharusnya ite dah harus nanggong hukuman dako. Karena ite karah umas dosa. Tapi karena lakina aso masih Allah ka ite, sehingga hukuman dako ganinap nige nikmaha dinanggong ka adup a. Supaya ite dapat percaya ke ini ketika habis. Tapi kan hidup dah selama a. Sa ite ngaku dosete ge percaya ke Yesus, maka saman dosete gani ngampun. Gambar 12. Malaikat nige Maria. Ladiahlah cara a Tuhan Yesus utung ka dunia. Ini menepati janji Allah ke Adam ge Hawa. Yesuslah penyelamat da aba ngapus dose mansia. Ani nyungan darah da bagan Maria. Ini masih perawan. Tinggal sua bajiket bus nige are. Ini ngabat tunangan nige are da bagan Yusuf. Nyan sida malaikat Allah utung ka Maria. Malaikat dakoh muji. Allah Roh Kudus jana umasmu betahi nyungan anak are. Anak dakoh harus mangkan gan Yesus. Yesuslah da aba nyalamat mansia umpan duse. Malaikat dakoh uga muji agah dakoh ka Yusuf tunang Maria kasadan samangat. Yusuf kati bajiket bus nige Maria sampai Maria baranak. Gambar taruh belas. Tuhan Yesus lahir. Kira-kira pireburan laka dako, ngarum dako Maria beranak nyungan anak are. Ngarum dako huga, malaikat utung karombongan gembala dan ngajaga kambing domba a. Wan malaikat dako, ngarum dia penyelamat dagan Allah janji hidup ngautung atau lahir. Gana Yesus. Yesuslah da aba ngapus segala dosemu. Lalu gembala-gembala ija anu najo Yesus untuk nyembah a. Gambar 14. Yesus samu mansia biasa. Yesus makat aso samu kangot lain. Kasadan gambar da sang kiri, te bisa mile waktu Yesus baumur 12 sawa. Ini pane ngajar asi Allah kasok da pane agama atau ahli-ahli agama. Yesus pane segale tanak tarut. Karena ini anilah Allah. Kegambar sentao te mile Yesus ngaba umur 30 sawa. Agi ngajar karah sok. Ani sok da percaya nige a dakati percaya ka Tuhan Yesus. Tapi Allah nampalak bahwa Yesus anilah Allah. Allah ngate ite taat
kajai dagan Tuhan Yesus muji. Gambar 15. Pangumas atau keraja Yesus da ajaib. Allah dete percaya dako gan Yesus. Ini batol-batol hebat. Yesus batol-batol berkuasa, mua amot nige tukang linggang. Milek gambar da kasang kiri, Yesus abak ngubat sok da buta. Milek gambar da katuda, Yesus ngelumpat sok da ngakabis. Milek gambar da kasentao, Yesus bisa berjalan ka tumung pait. Tuhan Yesus anilah maha kuasa. Gambar 16. Yesus gan nyiksa. Yesus gia umas dalamus nige katisua baduse. Tuhan Yesus muji kasokara bahwa manusia dako baduse. Tapi sok baji lalu Tuhan Yesus gan nangkap, gan mangkuk, gan ngaruja, gan ngolo. Tuhan Yesus kati melawan. Jai sebab sebab Tuhan Yesus itu ganyang kanap samudako nige maksud untuk nanggung dusete mansia. Gambar ijo balas. Yesus gan nyalip. Yesus kati hanya gan nyiksa atau yang kanap. Tuhan Yesus gan maku ke kayu salib atau kayu bapalang. Tapi Allah muji bahwa pengkabis Tuhan Yesus dako anilah korban karena duse ite. Tuhan Yesus nanggung duse te, duse kum, nige duse kin sampai ni kabis. Saite ngaku duse te, nige percaya ke Tuhan Yesus, ite gan nyalamat. Aniah kum percaya, nige berterima kasih ke Tuhan Yesus dengan nanggung hukuman dusete. Gambar 18. Umpat. Setelah Tuhan Yesus kabis gan nyalip, kawan-kawan Tuhan Yesus nyubur bangke Tuhan Yesus. Kasadan rubang subur batu ka bukit batu. Lalu pintu subur ija gan nutup nige batu aso. 3 ano lakadako, Maria nige age-agea utung atau anu ka subur. Tapi Tuhan Yesus kati ani. Da ani hanya malaikat. Wan malaikat dako, Tuhan Yesus kati ani ke dia. Yesus hidup agi. Sampai tulo dia, Tuhan Yesus tetap hidup. Saite berdoa kaini, Tuhan Yesus danga doa ite, uga itu milik te. Gambar pire belas. Thomas. Setelah Tuhan Yesus umpat subur, karah sok da mile uga nyansana nige ini. Ani nyungan murid da bagan Thomas, kati ani waktu Tuhan Yesus ani. Lalu ini kati percaya sa Yesus umpat hidup agi. Lalu wan Thomas, sakin tinggal mile tawan paku kabareng iko kati percaya ka ini hidup. Lalu Tuhan Yesus utung ke Thomas, lalu nampalak tawan paku kabareng Thomas percaya saat Tuhan Yesus ngumpat agi, karena ini ngamile nige matu Tuhan Yesus ngate, supaya ite percaya ke ini, biarpun ite kati mile ini nige matu ite.
Gambar 20. Maka 40 ano setelah Tuhan Yesus umpat, ini minsang murid-murid kasamo mungu. Wan Yesus, tulok dia, ikin ngete maka kasaruga. Sakin anu, akum harus muji asi iko kasok lain. Muji nih saikin suagan nyalip, nanggung duse akum mansia. Asi de percaya keiko, duse gan ngampun. Jana ini boleh madi samu-samu nige ikin ka saruga. Lalu murid-murid milik Tuhan Yesus terangkat ka saruga. Lalu dua ungan malaikat utuk nige muji nige murid-murid Tuhan Yesus. Nyano jana Tuhan Yesus ngatetung agi. Tuhan Yesus jana ngantan saman sok dapat percaya ka ini ka saruga. Itu kum percaya ke Tuhan Yesus supaya jana bisa ka saruga. Gambar 20 asa. Salib. Salib mengingatkan ite lakina Tuhan Yesus mase. Tuhan Yesus kati baduse. Walaupun samudako, ini itu gan nyiksa nige kabis ka salib. Untuk nanggong hukuman duse ite. Duse kup nige duse ko. Telah kabis, Tuhan Yesus umpat agi. Nige madi ka surga. Telok dia, ini selalu bersedia nulok sok dapat percaya ka ini. Saite ngako dosa ite, nige percaya ka Tuhan Yesus, maka dosa ite gan ngapus. Jana te madi samu-samu nige Allah ka surga. Gambar 22. Dua pagala. Tuhan Yesus muji ani dua pagala. Pagala da kapa, nige pagala da sempit. Setiap sok da lahir, nga ani ka pagala da kapa. Pagala da kapa, dia nuju hukuman sadan api, dakati bisa kabis. Sa sok percaya ka Tuhan Yesus, nige taat ka perintah ini ngapindah umpan pagala da kapa ka pagala da sempit. Pagala da kapa nuju hidup ka Allah ka saruga. Itu kum percaya ka Tuhan Yesus nige berjalan ka pagala da sempit. Sakum itu muji ka Tuhan Yesus lah dia. Tuhan Yesus iko ngako sa iko baduse. Iko percaya sa Tuhan Yesus kabis gan nyalip untuk nanggong hukuman dosa-dosa kin. Tuhan ngampun iko nige ngubah hidup ko. Iko ngate madi sama-samu nige Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sakum batal-batal muji samu dia ke Tuhan Yesus. Ini umaskum anak Allah. Nige Allah jadi samu hukum. Gambar 20 taru. Anak-anak Allah. Saat te percaya ke Tuhan Yesus, kabis untuk nanggung dosa te, maka ite gan ngampun. Tuhan Yesus ngubah hidup te jadi lebih baik. Sok danga misa samu diahlah, dagan muji sok danga percaya. Ini boleh maba Allah sama Nige ini gan muji anak Allah. Allah mase kasaman sok umpan saman suku nige saman macam banse. Kagambar dia bisa temile Tuhan Yesus sedang nyamut saman sok dah percaya ka ini. Allah ngate akum nige ikin uga percaya ka Tuhan Yesus lalu te jadi anak-anak Allah.
Gambar 24. Tuhan Yesus nige Nikodemus. Kegambar dia, tek milik Tuhan Yesus nyansana nige nyungan guru agama dabagan Nikodemus. Tuhan Yesus muji, sak setiap sok bisa maruh ka saruga, harus gan umas bahu jiwa a. Hanya Roh Kudus da aba umas jiwa manusia bahu. Adup te kati aba umas a, sebab ite baduse. Sa ite ngaku dosa te, nige percaya Tuhan Yesus da aba ngapus dose te. Maka Roh Kudus jana umas bahu jiwa te. Lakak dako, Nikodemus ngaku dosea, nige percaya bahwa Tuhan Yesus lah penyelamat da aba ngapus dose a. Samut lakina akup. Gambar 25. Roh Kudus utuk. Waktu Tuhan Yesus ani ke dunia dia, ini berjanji ngate ngirim penolong ke murid-murid a. Waktu Tuhan Yesus urek ka saruga, murid-murid a bakubu, badoa, samu-samu. Roh Kudus disah madi kasadan ate a. Roh Kudus mangkan ayo a untuk umas, jai dagan Tuhan Yesus merintah. Roh Kudus madi kasokda mangkan hidup a ka Tuhan Yesus. Roh Kudus anilah penolong nige ngibur ayoa. Roh Kudus nulong ayoa supaya ayoa pane saran Allah. Ini nulong ayoa untuk ngeraje jai-jai dan nyuke ate Allah. Sok da percaya kati palulu mahi tulong ka roh da lain. Roh Kudus bungu nulong sok da percaya. Tapi hanya untuk ngeraje jai dan nyuke ate Allah. Gambar 26. Bajalan kasadan tawas. Sok dakati percaya ke Tuhan Yesus, samu nige sok da bajalan kasadan patak. Gan kati ani palita, ayo a sering layo, uga jantu. Ayo a perlu sok da aba nuju pagala da batol, nige pagala da sara. Sok da percaya ke Tuhan Yesus, samu nige sok da bajalan kasadan tawas. Roh Kudus anilah panuju pagala ijah. Ini selalu siap nulong te. Roh Kudus nawas pagala te, nige saran Allah. Gambar 20 ijo. Taat nige saran Allah. Sok dengan percaya ke Tuhan Yesus, anilah umpu Tuhan Yesus. Samuk dako, hidup a harus umas ate Allah suke. Ini harus taat nige perintah Tuhan Yesus, nige setia sambayang. Alkitab muji, sok dengan percaya kati boleh bebayu, ngampak, badaru, nangko, nyembah hamot, atau roh sok dengan kabis. Ini harus begaul nige baik kasaman sok. Gambar 20 mahi. Uhang sok danga percaya. Uhang sok danga percaya haruslah hidup samu nige saran Allah. Banun dengan percaya mengasihi saun a. Lako hoga saun dengan percaya hormat nige banun a. Saun banun harus saling batulong. Ayo a harus nyamun anak-anak a nige baik. Nige ngajar tentang Tuhan Yesus ke anak-anak a. Uhang da bait harus badoa samu-samu tiap-tiap ano.
Gambar 20 pire. Mase ge lawan atau musuh te. Allah ngadu sok da percaya supaya mase kasamaan sok termasuk sok da umas jahe kaite. Kegambar sengkiri tampalak dua ungan sok da ijah a bajahe. Tapi tolok dia ngasa bait agi. Kasadan gambar da kasad entao ite mile ani nyungan sok da sedang nulong sok da lain da beda suku A. Dekati suke ka suku sok da nulong A. Sok ngap percaya harus umas bait kasamaan sok. Niga itu ngampun sok da umas sara ka ini. Gambar taru puluh. Tuhan Yesus da berkuasa. Kasadan gambar dia bisa temile dua ungan sok da sedang nyahu pantak jimat nige barang-barang keramat A. Sok da terima Tuhan Yesus kati boleh nyambah ataupun mahi tolong ka tukang linggang pantak jimat barang keramat atau sok danga kabis. Tuhan Yesus lebih berkuasa umpan saman dan lain. Jadi, sakum anam atau bud, ia mahi tolong ke tukang linggang, pantak, jimat, atau roh sok dengar kabis. Mahilah tolong ke Tuhan Yesus. Badoalah ka ini. Muji jai da ngate kum perlu. Tuhan Yesus itu mengasihi kum. Tuhan Yesus dangah doakum. Nige selalu siap nulong kum. Gambar 31. Ngansar amot. Kasadan gambar dia, ite mile nyungan sok dagan amot ngaco. Segale tari nige rante gan nimutus. Karena amot daani kasadan A, batol-batol kuat. Tuhan Yesus ngansar amot dengaco sok dako. Sok dako jadi ahad. Amot terpaksa buho umpan sok dako. Karena Tuhan Yesus lebih berkuasa umpan samaan amot. Amot-amot but ke Tuhan Yesus. Ia nyembah amot. Sakum gan ngaco amot. Ia mahi tulong ke tukang linggang. Mahilah tulong ke Allah, kasadat gan Yesus. Tuhan Yesus jana ngansar amot-amot dakoh jana. Gambar taru puluh dua. Nganang Tuhan Yesus. Amot atau iblis, anilah lawan Tuhan Yesus. Uga lawan-lawan sok danga percaya. Amot atau iblis itu sok danga percaya selalu mikir uang dakara, pangiak, nige barang-barang da lain. Amot ngate sok danga percaya karimut Allah. Tapi sok danga percaya seharus taat nige setia ka Allah. Sok danga percaya kati itu sampai barutak. Ini selalu ingat janji Tuhan, gan jai samaan, dagan te perlu, jana pasti Tuhan Yesus mangkat. Gambar taru puluh taru. Sasok dapat percaya umas duse age. Kegambar dia, timele nyungan are danga umas karah duse. Ini bapoya-poya nige uang sama A. Ini ngampang babayu, bajudi, nige bapoya-poya, ume suke ATA. Waktu uang anga abas, kawan-kawan A buho umpan ini. Ini nyasal, ini ore kasama A. Ini mahi ampun kasama A. Karena sama A masih ke ini gan ngampun. Nige gan narima agi. Sa ite umas duse agi, ite uga harus nyasal atau tobat.
Nige ngaku duse te ka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih kai te. Tuhan Yesus pasti ngampun duse te. Tuhan berjanji, saite ngaku duse te, maka ini anilah setia nige adil. Sehingga ini jana ngampun duse ite. Nige mien ite umpan segale duse ite atau de jahe. Gambar taru puluh apat. Penyakit. Saman sok baik dengan percaya maupun da ketinga percaya bisa anap. Kegambar dia bisa tek mile. Ani nyungan sok da agi gurik. Sok bisa anam karena ani uman pengkuman da kati lamus. Karena nyucur pain da sais. Nige kati pane merawat aduk a. Sok uga bisa anam karena aboh sihir. Nige karena gan amot ngaco. Sasok ngapacaya anap jai da arus gani umas. Badoalah ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti danga doaku. Tuhan Yesus berkuasa untuk ngubat segala macam penyakit. Saani dokter atau rumah sakit boleh uga barubat ke dako. Tuhan Yesus uga aba ngiak ubat-ubat untuk ngubatku. Tapi ia anu ke tukang linggang. Mahilah tulong ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih aba umpan tukang linggang. Nige roh-roh da jahe. Gambar 35. Kabis. Saani sok danga percaya ke Tuhan Yesus kabis, badan a gan nyubur. Tapi jiwa a akan maka kasaruga, sebab dosa a gan Tuhan ngapus. Sasok datinga percaya ke Tuhan Yesus kabis, badan a gan nyubur. Tapi jiwa a akan gan ngukum kasadan api, sebab masih baduse. Lakina sa tulok dia kum kabis, ani ah jiwa kum ngabersih umpan dosa, supaya te kasaruga. Gambar 36. Badan Tuhan Yesus. Setiap bagian umpan badan ite umpu tugas masing-masing. Misala, matu ya mile, baba ya nyansana, rajak ya dangah. Salah satu a anap, saman badan san anap. Allah muji bahwa setiap sok dangah percaya anilah samu nige bagian-bagian umpan umpu. Tuhan Yesus anilah abak umpan umpu dako. Asi dengan percaya ani tugas daba beda. Misala bakotbah, ngajar saran Tuhan, nyanyi, nulung sok nige da lain a. Saman sok da percaya anilah saksi Tuhan Yesus. Seman sok da percaya harus saling batulok, nige saling bantu. Gambar 30 ijo. Bakubu samu-samu. Allah ngadu setiap minggu ite gan mangkan nyano ano ya Tuhan. Saman sok danga percaya bakubu ya sembayang. Badoa nige nyanyi memuji Allah samu-samu. Sasok batul-batul percaya ini bisa ngajar umpan saran Tuhan. Sok danga percaya harus memperingati atau ia kerimut ano pengkabis nige Tuhan Yesus umpat sampai Tuhan Yesus utung agi jana.
Gambar 30 mahi. Tuhan Yesus ngate utung agi. Tuhan Yesus tulok dia ani kasaruga. Tapi jana ini akan utung agi ke dunia dia. Seman sok dengan percaya, jana gan ngangkat ke saruga. Tapi sok dakati percaya ke Tuhan Yesus, jana gan ngagat, lalu gan ngukum ke sadan api. Ngasiap kum, sak Tuhan Yesus utung tulok dia. Gambar 30 pire. Babuah. Umpan pun ite ngarap buah. Dan dakati babuah, gan nugot, lalu gan nyahu. Tuhan Yesus umas perumpamaan, aduk nige batang pun. Nige sok dapat percaya ke ini, samu dan Umpan sok danga percaya, Tuhan Yesus ngarap buah-buah da bait. Dagan maksud nige buah-buah dakoh anilah, mase, ripo, bait, siap nolong sok, jujur, nige hidup kati baduse atau suci. Buah-buah dakoh akan tempalak kasadan hidup sok-sok dengan percaya ke kuasa Roh Kudus. Hidup sok dengan percaya ke Tuhan Yesus harus lebih baik daripada hidup ni dauru. Gambar 40. Muji kasok lain. Percaya akum ke Tuhan Yesus. Sakum batol-batol percaya, mujilah kawang raminkum bahwa Yesus baik. Muji kage-age kum bahwa Tuhan Yesus masih nige ini. Muji uga bahwa atekum tenang. Uga kati but ka amot atau antu. Tuhan Yesus ngenyiap tempat ke surga untuk kum da batol-batol percaya ke Tuhan Yesus. Muji uga kasamaan sok bahwa ani tempat ke saruga untuk danga itu percaya ke Tuhan Yesus. Sebalik ani tempat untuk asi dekati percaya ke Tuhan Yesus. Muji uga Tuhan Yesus ngate ngelupos samaan sok supaya kati gan ngukum ka neraka. Itu kumba saksi tentang Yesus. Mikirlah hal dia baik-baik. Naplah keputusan da tepat.